तो जय भोलेनाथ सांग माने ब्लॉग वर्ल्ड टीम रो गोटे नुआ वीडियो को मु आज स्वागत करुच्ची। गोटे नुआ आउ अनोखा वीडियो। एटी कौन चलची पिला माने? भोजी भोजी। एठी सिल्लू भाई कहले भोजी चलची। एटी आखि पड़िला चुली पाखे ठिया कौच आखि पड़िला। छी 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 एमती ये आमर कुल्लू नना आज मेन रो से ना को हाँ पेज हेले गातु को जाए चुली की जाए ये टोटाली जाई कथा उतरिले कोठी की जीव गातु को मनीष उतरिले गातु को पेज उतरिले चुली को किंतु हापी उतरिले गातु को हापी उतरिले गातु को फाइनल तो आदिरा किछ कथा होता नहीं तार कोन गातु को जिया समय आसी गलै ना गो हापी आमर टीम रो एक नंबर पिलाटा ताकू एमती गुह नहीं सी गातु गला आम सब हईराण हबू इरे आउ ए संटुल आउ जने मेंबर आसीगले संटुल जे कि जाल संधान रे थेले गामुछा मारी हिसाब रे भलो किंतु काम उरा सब आजियो काम माने सब झाबड़ ना पानीटा जाई नै आसिलु हापी धोई कि अरे हापी पानीटा आने कुलु ना मर्डर देले डी नन्ना को किछि माने डिस्टर्ब करियार नै से नन्ना केवल रोसई करियो से देना को जले रे हमर हो जिगरी आज आसीबो नै लाइन नै रे कोन करा जियो सबुठ गोटे बड़ कथा दीटा हले भी पानी को एबे आछियो ना बंधु माने आज लाइन नै हम गारे पावर कट हैछि मेंटेनेंस पाई तो बहुत होइरानो पानी फाणी असुविधा जाई साडू आनियो पड़ियो न पानीटा जाई सेपट दूर आनियो पड़ियो भारी असुविधा कोन करिया हापी जिबा पानी आनिया बाल्टीटा जे ग्लासटा नै जाय कते धोई जाने पानी पिया सोसो भी लागिलानी बा हां चलो जिबा पानी नै गेसे हां पाइप पसरु नै गेसे ई बाल्टीटा कोठु आनलो हां जे सांग होई जा एते पियाज किए छड़ेबो पियाज छड़ा जो रसुन किए छड़ेबो पियाज ये छड़ाउ संतोष छड़ेलु रसुन चारटा खंडे पका रसुन नै जा हाँ रसुण पका आम पानी नहीं कि आसचु है तो मुझे रहीगली हापी आगे एकुटिया पलैची पानी आने जाऊँ हापी पाखु आपण मैंने देखिपे आम फिस्टर लोकेशन दृश्य केते सुंदर रही वर्षा दिने गछ बढ़िकी आहरी सुंदर लगुच तो खरा दिन भी भल जगह छाई हुए फिस्ट करने सुविधा हुए बहुत सुंदर लगुच आपण मानू केमिति लगुथियो कहि परिबिनी हेले आपण माने कमेंट माध्यम रे जणाई परिबे। तो वर्तमान मु हापी पाखापाखी पहुँच जाइए हापी आगे पड़ेला पानी आनिया पई तो पानी लाइन नहीं बोली बहुत बाट टी आसिया पड़ुची टी कष्ट करने पड़ुची नहले पानी से था ए हापी हापी वर्तमान देखी पार्थे धोची से बाल्टी एठी हमर गोटे अंगनवाड़ी घर अच्छी तो सेठी गोटे पाइप अच्छी ये पाइप बहुत काम आसे आमर ये फिस्ट कला बेले प्रायतः अधिका काम आसे हापी कौन धुआ सरला हौ पानी भल पूरा भल कि सफा कर बाल्टी तो तापरे नहीं चल मार आज कष्ट कर खाली कष्ट हापी कहूँ खाली कष्ट दौर कष्ट न कले केमती हम कष्ट करा पड़ो फाइनाली बाल्टी फुल हो गला हापीर भी काम सक्सेस हो गला। तो ताको पाखु जीवा कौ जाए गले जीवा देखिया नन्ना बोली कौन सी एका देखियो ए संतोष नन्ना गले समेत तो नन्ना पुणी नन्ना किए कहलाई देखिए आम बेपार जो करती हाट में बसती ओडिशा हाट में पोकरा जिनस सब हे हे ताको बेपार कहीं बुड़ौली मुझे आउ कौन कह भाई कौन एक भी पकड़ा संतोष तू कहू जदि पड़ो ना पड़ो पड़ो ना बेपार बुड़ी जीव पकड़ा नहीं कहूँ मना कला पकड़ हाँ हाँ अरे भात छणारे ये पशिची आलू पियाज
ହାପି ଆଳୁ ପିଆଜଟା ସାଇଡ୍ କର, ଭାତ ଛଣା ଥୋଇ ଭାତ ଗୋଳା ହବ। ସନ୍ତୋଷ ସନ୍ତୋଷ ଝାଡ଼ ସନ୍ଧାନ ମିଳିଲା ଯେ ବାଉଁଶ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ପଡିବ। ସନ୍ତୋଷ ଯାଇଥିଲା ଜାଳ ଚୋରେଇବା ପାଇଁ, ମିଳିଛି ହେଲେ ଆଣି ପାରୁନାହିଁ। ଆମେ ଯାଉଛୁ ପୁଣି ଚୋରେଇକି ଆଣିକି ଆସିବୁ। କିଛି ହବନି, ଗାମୁଛା କିଛି ହବନି, ସୂତା ଗାମୁଛା ଗାମୁଛା ଦଉନି। କଣ କହିବ, ହାତ କେମିତି ଗଳା ହବ? ହେ ତୁ ଗଞ୍ଜି ଓହ୍ଲେଇକି ଦେ, ଗଞ୍ଜି ଓହ୍ଲେଇଲେ ତାର ଗଞ୍ଜି ଓହ୍ଲା ମାଗିକି ଆଣେ। ଏ ତାତି ଯାଉଛି। ମୁଁ ଖାଇବିନି। ମାଗିକି ବାପା ଯାହା କରୁଛୁ କର, ପୁଣି ଆଉଥରେ କିଏ ଭାତ କରିବ? ଇରେ ତୁ ଧରୁଛୁ ହାତରେ ମାଫ ପଡିବ। ପାଣି ଆଣ ପାଣି ଆଣ। ଓଜାଡୁ ଓଜାଡୁ ପାଣି ପାଣି ଟିକେ ଦିଅ। ହାଣ୍ଡି କଣ ତାତିଲାଣି ଟପ? ତେଲ ଅଧିକା ହେଇଯିବ ଲାଗୁଛି ନା? ତେଲ ସେମିତି ଲାଗୁଛି। ହବନି ଅଧିକ, ସେ ଠିକ ହବ। କଣ ମାନେ 1.5 କିଲୋ ଇଏ ପାଇଁ 200 ତେଲ? 200 ତେଲ। ଦେଖିବା କଣ ହଉଛି। ହଁ ଅଧିକା ହବ ଲାଗୁଛି। କଣ ପିଆଜ ଏତେବେଳ ହେଲେ ହେଇନି? ଆଉ କେତେ ଟାଇମ ଲାଗିବ? ଭୋକ ହେଲାଣି। ଲାଇନ ନାହିଁ, ଛେଚା ମସଲା ଅଦା ରସୁଣ ସବୁ ମିଶେଇକି ଛେଚି ଦେଇଛୁ। ଅଲଗା ଅଲଗା ଛେଚି ହବ ନାହିଁ। ଦେଖୁନୁ ଆଉ ଟିକେ କଣ ସେ ଚୋପା ଗୁଡା ବା, ରସୁଣ ଚୋପା ଦେବି। ହଁ ପକେଇ ଦିଅ, ନନା କହିଲେ ମାନେ ପକାଅ, କିଛି ଭାବିବାର ନାହିଁ। ଅଛି 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 ଜରିରେ। ପୁରା ରେଡି ମସଲା ଦେଖାଯାଉଛି ନୁହଁ? କଣ ସନ୍ତୋଷ, କଣ ସାଟିସ୍ଫାଏ ନାହିଁ ନା କଣ? ମୁହଁ କଣ ସେମିତି କରିବ? ପତ୍ର କୋଉଠୁ ଆଣିଆ? ପତ୍ର ଆଣି ଭାତଟା ଘୋଡ଼ା, ଭାତ ଶୁଖିଯିବ ବା। ଶୁଖି ଗଲାଣି ଅଲରେଡି। ହାପି ଯା ପତ୍ର କାଟେ। ଚାଲ ନା ଦୌଡ଼, ଯାଅ ଯାଅ କାଟିକି ଆଣ ତୁରନ୍ତ। ଏଠି ନନା କଣ ସାର୍ଟରେ ଅଛନ୍ତି। ଏତିକି ଜାଳ ହବ? ହବନି, ଛାଡ଼। ଜାଳ ଇଏରେ ଲାଗିବା ପାଇଁ ପଡିବ ନୁହଁ ସିଲୁ ଭାଇ? ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ତ କଲର ବାର୍ଡ? ହଁ କଲର ବାର୍ଡ ବା। ହଁ ସେଇଟା ଯୋଉ ଭଲ ଲାଗିବ ଛେଚା ମସଲାରେ କରନ୍ତି ନୁହଁ? ବାସ୍ନାଟା ପୁରା ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଆସିବ। ଯଦି ଛେଚା ମସଲାରେ ମଟନ ଟା ହବ ନୁହଁ, ଆହୁରି ଟେଷ୍ଟ ଆସିବ। ଆହୁରି ଟେଷ୍ଟ ଆସିବ। ଆମେ ବି କରିଛେ ବହୁତ ଥର ନାଇଁ କି? ତାପରେ ଏଇଟା ହଉଛି କଲର ବାର୍ଡ ଫାର୍ମ। ହଁ ଏଇଟା ଫାର୍ମ। ଜାଳ ଜୋରରେ ଦେଇ ଦେଇଛ କି? ହଁ ଟିକେ କମେଇ ଦିଅ, ଲାଗିଯିବ ନହେଲେ। ତଳେ ଲାଗିଲା। ପାଣି ଦବା? ପାଣି ଦିଅ। ପାଣି ତ ଛେଚା ମସଲାଟା ନା ନ କଷିଲେ ଲାଗିଯିବ ବା। ଫିଟିବନି ପ୍ଲସ୍ ଲାଗିବ ବି ଅଧିକା ନୁହଁ? ମସଲାଟା ଯେତେ ଫିଟିବ। ସେଇଟା ଯଦି ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ ହେଇଥାନ୍ତା ପୁରା ମିନ୍ ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା ତ ଲାଗିବା ଚାନ୍ସ ଟିକେ କମ୍ ନାହିଁ ସିଲୁ ଭାଇ? କମ୍ ଥାନ୍ତା। ତ ବାସ୍ନାଟା କେମିତି ଆସୁଛି ଦେଖିଲେ? ହଁ ବାସ୍ନା ଆସୁଛି ନା। ପୁଣି ମସଲା କିଛି ତ ପଡ଼ିନି। ବହୁତ କମ୍ ମସଲା, ରେୟାର ମସଲାରେ ଆମର। ହଁ ଆଜି ମାନେ କୁଲୁ ନନାଙ୍କ ରୋଷେଇ କେମିତି କଣ ଦର୍ଶକ ମାନେ ଜାଣିବେ ନା କହିଦେବି କମେଣ୍ଟରେ ଦେବେ ବୋଲି? କମେଣ୍ଟ କଣ ସେ ଖାଇବେ କେ ସେ କେମିତି ଜାଣିବେ? ଆମେ କମେଣ୍ଟ ଦବା ନିଜେ। ରୋଷେଇର କିଛି ଯାହା ହବ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା। ହଁ କିଏ ଆଠାରୁ ଆଉ ବି ଭଲ ରେସିପି ଯଦି ଜାଣିଥାଇ ପାରନ୍ତି ସେ କମେଣ୍ଟ ଦେଲେ ଆମେ ବି ସେଇଟା ନେକ୍ସଟ ଟାଇମରେ ସଲ୍ଭ କରିବୁ ନାଇଁ କି? ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି, ଆଠାରୁ ବି ଆହୁରି ଭଲ ଲୋକେସନ ଅଛି ଫିଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ, ଆମେ ମାନେ କରୁ।
तो मेन कथा तो वर्षा दिन जानी पारथुए पाग चारिपटे देखि पारथुए को भलिया माने मेघ उठेइची तो सेथिपई बाहर जगह कले डर लगिला सेथिपई एठी कलु तो सेफ अछि एडजस्ट पड़िची मेघ हेले भी किछ असुविधा नाही तो खाई हबो रोसई मध्य सेफ रे करी हबो एठी प्राय समय हुए। हां एठी एटा भी हुए हमर फिस्ट जगह ता सहित भी एटा कुकुड़ा फार्म ऑस्ट्रेलिया कुकुड़ा फार्म। हां कुकुड़ा फार्म टा टोटल एटा एमती रहिजी एटा होजी कोंडा एटा को हाउस एटा कोंदी माने एटा होजी माने जो माने कुकुड़ा एठी चाष करंती माने जहार से जो लोक आसी रुहंती से माने एठी रहिया पई से घर होईची ताकर से घर होईची एमती किछि दृश्य रहिची जगार पूरा नेचर पूरा वर्षा दिने तो पूरा तेज थाए हळदी आनिन लुण भी आनिन कौन करिया जोटी थइले पिपुल लागि जाउ पिंपुड़ी लगी जाउछंती बा कोन जरी प्याक परे भी लागुछंती अरे अरे आड़े टिके ये करो पानी टिके दे दीजो नहीं अच्छा अच्छा सेटे ये हौ हां हां मेल्ट होता कच्चा मसला ना हां एबे नन्ना वर्तमान कुल्लू नन्ना लंका गुंड चिरिकी पकेइले चिल्ली पाउडर अरे गोटे भल जिनस देखु दर्शक बंधु एक पर्वत टिके पर्वत नुह पत्तर पत्तर टिकी टिकी नहीं आउछंती संटुल आउ हापी मुंडे की आने मुंडे की बहुत ओजन होतिबो हाँ तो सुको ता घर जानी जाय लुणटा हळदी अरे फाटी जीव हो एकाथरे गोटे एड़ बड़ नहीं जाइछंती सबु काम लगे आम खाई साइला पर भी बलियो बोधे देखो छेली नहीं जा छेली गई हाँ 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 भल कामटे कल जा हूँ धन्यवाद सिलु भाई धन्यवाद हे लुण हलदी जाओ हापी आण कोउडु आनी घर आनियो ना एठी मार्केट को पलाओ दुकान बंद है गगन का दुकान खुला है ए पत्तरटा एमती टोटाल सीधा पकई खाइदबा कि सब ढालिकी हाँ सेंदी खाइ दवा आज ओडे नुवा स्टाइल रे नुआ स्टाइल के हम तो खाइछे सेई घर भीतर खाइ दवा से घर भितर खाइबे तबे लंका पाउडर चिल्ली पाउडर पड़िकी तबे कषा चलछि ननांकर बहुत सुंदर देखा जाउनी एटा ये लागु कि नहीं जाइतला मन पइलानी अब ओडे सौदा पइ जाइतनी हाँ एमती मारिबु ना देखु केमती मार मरा होगी एटा धोई के आगो घोड़े दियो ना काटी सारले धोई सेई गेला हमर 5 2 4 हाँ सेठू काटी दे एई आडू काटी दउनु ना थाउ हेरी हेजियो हाँ हेजियो हाँ हेजियो सेटा धोई दियो नन्ना बोहे खाइयो नन्ना नन्ना बहुत खाନ୍ତି थाउ तू पागल पड़गे तू सप्ताह गलु नै आछुबु इएटा नन्ना नन्ना अध घंटा हबो कहलेनी लुण हळदी हमर मन नाही के जाओ टिके नै आसो प्लीज के जाओ ए से रागी की कहलानी मु जाई परिमी कोन कहबो नन्ना तुम आदेश कहीं मानु नादी नन्ना झाळ नाळ होई कि सिटी आंठी हेलाई एटी सिल्लू भाई नन्ना को पाखरे हेल्पर अछि पूरा ये तो खाली एतिक पूरा बास्ना आइला सिल्लू भाई केमती नो 16 मिनिट हो पड़िलानी मदार सुन अच्छा नन्ना हमर कहले कि जीरा पाउडर टा एबे मारिबे बढ़िया बासो 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 कोन एबे डर होलानी बासो माने टांगा हो नन्ना सेई बगिया कुल्लू नन्ना कुल्लू नन्ना पूरा हलचल पूरा रेकर्ड मार हमर न जेते फिस होय त सब कुल्लू करे कुल्लू नन्ना करंती तो कोसा पूरा नाली तो न पूरा खइरिया हो गेलानी नहीं हां हां खइरिया हो गेलानी खसुनी ना कते की होउची सिले गोटे कोन देखिलानी साडे बसी नन्ना सुंगिले हां नन्ना सुंगु जंदी बा मासना होउची कि नहीं बासो हो वर्षा माने हेवी आकार आसिलानी उठाइगिरी तो देखिबार थी आकाश रे वर्षा पकेइला आसिलानी कोन पकेइलानी ऑलरेडी पकेइलानी रिम झिम देखाउनी कैमरा रे देखाउजी कोन चिकन मसला पकेइबो वर्तमान
ଆଉ କ'ଣ ରହିଲା ଗରମ ମସଲାଟା ତ ବେଶୀ ପଡ଼ିବ। ନନା ତାଙ୍କର ଯଥେଷ୍ଟ ପରିମାଣରେ ମାଇଲେ ମସଲାଟା ପାଣି ଟିକେ ଦରକାର ହେଉଛି ନନା କହିଲେ। କୁଲୁ ନନା ନନା ତମେ ଶିଖିଲ କେମିତି କ'ଣ? ନନା ବା ଟ୍ରେନିଂ ଯାଇଥିଲେ ଜାଣିନ କି? ନନା ଟ୍ରେନିଂ ଯାଇଥିଲେ। ନନା ତମେ ଟ୍ରେନିଂ ଯାଇଥିଲ? ଆର୍ମିରେ ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା ଟ୍ରେନିଂ ଯାଇଥିଲେ ଫେଲ୍ ହେଇଗଲେ ନା। ଆରେ ଚିକେନ ପଡିବ ନନା କହିଲେ। କୋଉ ଟାଇମରେ ଚିକେନ ଟା ପଡିବ ଆମେ ସେଟା ପୁଣି ଦର୍ଶକ ମାନେ ଜାଣିବେ ନା ନାଇଁ, ରେସିପି ଶିଖିବେ ନା ନାଇଁ। ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମସଲା ରେଡି, କ'ଣ କହୁଛ ନନା? ଚିକେନ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ପଡିବ, ମସଲା ରେଡି ହେଇଯାଇଛି। ତଳେ ବାଲି ଲାଗିଛି, ସନ୍ତୋଷ ବାଗେଇ ପକା। ହଁ ହଁ ବଡ଼ ବଡ଼ ପିସ୍ ସବୁ ଯାଉଛି ସେଇ ଅନୁସାରେ ଘୋଟାଟେ ଶିଖିବ। ହଁ ୟାର ବା ସବୁ ଇଏ ସବୁ ଯେତେବେଳେ ଦେଲା ବଡ଼ ବଡ଼ ପିସ୍ ଦେଲା। ତ ଆମ ଭିଉଅର୍ସ ମାନେ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ତ ଚିକେନଟା ପଡ଼ିଲା, ମସଲା ରେଡି ହେଇଯାଇଛି। କ'ଣ ଆଳୁ ଯଦି ଟେକା ମାଇଲା ଭଳିଆ ପକଉଛି। ନାଇଁ ପୁରା ଆଜି ପିଆଜ ପୁରେଇ ଦେଉଛି, ଆଉ ପିଆଜ କ'ଣ ପକେଇବି ତାହେଲେ? ଓହୋ ଆଳୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ନନା ଆଳୁଟା କଞ୍ଚା କାହିଁ ପଇଲା? ଆଚ୍ଛା କିଛି କଞ୍ଚା ପଡ଼ିଆରେ ଗୋଟେ କିଛି କାରଣ ଥିବ, ନନା ଜାଣିଦେବେ। ଲେଟ୍ ହେଲା ଖାଇବା ଟାଇମ୍। ହଁ ଆଉ 15-20 ମିନିଟ୍ ବାଜିବ। ସମୟ ହେଇଗଲା 2ଟା 2:30। ଶୀଘ୍ର ହବା ପାଇଁ କଞ୍ଚା ଆଳୁ ପକେଇବା ପାଇଁ ପଡ଼ିଲା, ନହେଲେ ଆମେ ଭାଜିକି ପକେଇ ଦେଇଥାନ୍ତି, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଟାଇମ୍ 2:30 ହେଇଗଲାଣି। ଭାଙ୍ଗି ଘୋଡ଼େଇ ଦେବା ନା, ଲାଗିଯିବନି? ହଁ ବଡ଼ ବଡ଼ କୁକୁଡ଼ାଟା ନା କ'ଣ? ହଁ ବା ଚିକେନ ମସଲା ରଖିଦେଲୁ ନାଇଁ କି? ସେଠି କହିଦିଅ। ହଁ ଗୋଟା ରସୁଣ ପଡ଼ିଛି ନା କ'ଣ? କହୁଛୁ ମୁଁ କ'ଣଟା ତ ଗାଇସ୍, ମୁଁ ଟିକେ ଘରକୁ ପଳେଇଥିଲି। କୁଲୁ ନନା କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଠାରୁ ଟିକେ ଦେଖିବା। ଏଇଠି ସବୁ ଅଛି। ଆଉ 2ଟା କୁଆଡ଼େ ଗଲେ? ଛକକୁ। କ'ଣ କଷା ହେଇନି? କଷା ଚାଲିଛି, ଆଉ ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ। ଚାଲିଛି ଇଏ ସୀମାରେ ପହଞ୍ଚିଲାଣି, ଶେଷ ସୀମାରେ। କ'ଣ କଷା ହେଇନି? ବର୍ଷା ହେଇନି ବୋଲି କଷା ହେଇନି ନା କ'ଣ? ହଉନି, ଟିକେ ଗରମ ବି ଲାଗୁଛି ନା। ପାଟି ନେଇକି ପାଖକୁ ହେଇଯିବା। ନନା କହିଲେ ପାଣି ଦିଆହବ। ଏ ବାପା ଆସ୍ତେ ରହିଥା। ଆଉ ଗୋଟେ ଗ୍ଲାସ୍ ହେଇଯିବ। ହଁ ହେଇଯିବ। ନା ଆଉ ଗ୍ଲାସ୍ ଲାଗିବ। ତଳ ଟିକେ ଭଲ କି ଛଡ଼େଇ ଦିଅ, ଇଏ କରିଦିଅ। ଜାଳଟା ଖଣ୍ଡିଏ ଜାଳ ବାହାର କରିଦେ। ଜାଳ ସିଝିଗଲାଣି ନାଇଁ କି? ଗୋଟେ ହାଫ୍ ଗ୍ଲାସ୍ ଦେଇକି। ହଁ ଥାଉ ପାଣି ମରିଗଲେ ଲେଟ୍ ହବ। ଜାଳ ଟିକେ କମେଇ ଦେବା, ଘୋଡ଼େଇ ଦେବା ନାଇଁ କି? ଆଚ୍ଛା, ନନାଙ୍କ କହିବା କଥା କି ଫିନିଶ୍ 5 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ସବୁ ଫିନିଶ୍ ହେଇଯିବ। ଆସ୍ତେ ଦେଲେ ସିଝିଯିବ, ପାଣି ବି ମରିଯାଇଥିବ ନାଇଁ କି? ଆଉ 10 ମିନିଟ୍ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଓକେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ନନା ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି ଫାଇନାଲ ରେଜଲ୍ଟରେ। କ'ଣ ଗରମ ମସଲା କହୁଛି କାଠ ଗୁଣ୍ଡ।
हाँ ये सतरे काठ गुंड और काठ हाँ ये दालचीनी का है मारो मसाला अच्छे से मारो ये कवर कर दो उसको कवर कर दो हाँ ठीक है शेष चलो उसको चूल्ही से उतारो तो पानी लाओ जाओ खाएंगे 3 बजेगा अरे बाल्टी बाल्टी रखी दो ना बाल्टी इट रखीदबा फिस्ट कर हाँ कौन खोजु ए बस बस खाइया बहुत लेट है खाइले रिजल्ट जना पड़ो ना कौन नना हिठे बांटुचंती नना कौन सबू करिवे नना पूरा एक नंबर नना सबू तो खाई नना पियाज देखई देलु नना कर नना कौन 4टा पियाज समदन रे यार बा 4टा मोर तो पियाज नाही काई ले के खाई न थाओ खाई न थाओ बर्तमान सरी सब रोसई सरी बढ़ा भी सरी नना बाढ़ी बसचंदी एबे खाइबा देखिया पचारिया केमिति लागुची संटुल खाइलुनी कौन केमिति लागुची टेस्टी टेस्टी सते ना मिछरे बा सतरे बा एइड सब आउ सब एपटे बइचंदी नना संगे कौन केमिति लागुची मते बहुत बढ़िया लागो मु तो रोसई करछु मु कोन कहबी तांकू बता मते बहुत तते भल लागु सतरे भल लागुची सिलु भाई कुल्लू नना एक हे नंबर से खाई सैले अधे मु खाई नै हौ फ्रेंड्स फोटो चांगला स्टार्टर